Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidi syaitani wa hirzun min kaidil hasudi wa dalil aqli. Wa ansyada ban ngalaguakin pasir ba'duhum fi ma'nahu indalum artena qaulihim. Kebun ulama nikah terangakin model syairan, kilakar syairan, syair. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa akbahal jahla wal madhmumu man jahila. Tining panapa ahsana panika oleh membagus panapama al aqla de akal wal mahmudu tining saipoci man panika orang akola se andi akal pasirman. Wa akbaha ben macuba panapama al jahla dak kepuduan wal madhmumu tining orang si cela si cacat man panika orang jahila se putuh pasirman, jahila se putuh pasirman. Teti engki orang si epoci panika lakar orang si kedun akal nikah samratul ilmi kisi kedun akal kali to engki orang si andi ilmu. Makanya manabi orang si epoci engki orang si kedun akal si agaduan ilmu. Manabi orang kadi tok pudu anika kau di epon kak dinto lo sampurna mun lo oning berusaha ni kesai terkadang dalam tingkatan orang nyari ilmu kak dinto beda orang ngerti ci abe ngerti tapi lo kelako beda orang saya ngerti tapi abang lo paham cak abang ngerti. Beda orang saya tak ngerti ben abang tahu cak abang lo ngerti. Lain ni ke orang saya ni kakek. Beda orang ngerti cak abang ni kalau ngerti ni ke oning bahwa ten kau lo tak oning apa napang pakai enggak ni ke bisa. Semakin beda tingkatan sepaling beda orang lam yadri annahu lam yadri. Orang ni kalau oning tapi lo oning jabeng lo oning lo sadar le ni kese bahaya ni kese bahaya. Beda orang lo oning bed lo oning jabeng ni kalau oning ngakon ala paling oning pasien nanti. Biasa orang ketika dinto nikah bahwa panapa lo sadar cik abang ni kalau oning ni kan terkadang beda kabar sekoni sampai yakin beda apa si abang tibi lo oning ni kan lening mo oning sini ni koreng se bahaya. Falaisa yasluhu nutkul mar'ing fi jadalin. Falaisa maka tak ada penapa kelakuan yasluhu panik kepantas nutkul mar'i panapa ngucang orang fi jadalin ing dalam fi jadala manabi ngireng
aturan syair fi jadalin ing dalem adebat wal jahlu halatining putu yufsiduhu panika ngerosak panapa jahlu hudaka almar'u ni ke orang yauman ing dalam zaman semangkin ing dalam yauman ing dalam zaman semangkin ida suila ing dalam nalekana tanya akin pasira almar'u wal ilmu tining ilmu asyrafu syai'in panika lebih bagus yang situng nalahu senga oleh hudaka syai nalahu senga oleh hudaka syai rajulun pasira orang rajulun pasira orang laki mantining pasira orang lam yakun panika tada fihi panika tetap dalam man panapa saya tada ilmun panapa ilmu lam yakun maka tada pasir man rajulan panika nyamai orang laki ta'allam nikah ngiring wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan nikah fi'il amal tafa'al manami ilanjutakin ta'allamil ilma karena ketika ikasrona huruf se mate se sukun panika aropa katinika ida hurrika bil kasri ta'allamil ilma akhir sampian al ilma deka ilmu wa'mal ben ngamalaki na sampean ya ukhayya he tretan keni kaulah ta'allamil ilmah belajar sampean al ilma deka ilmu wa'mal ben ngamalaki na sampean ya ukhayya he tretan keni kaulah bihi kalaban ilmu fal ilmu maka tining ilmu zainun panika hiasan liman dek ke orang bil ilmi kalaban ilmu qad amila ongku ngamalakin pasirman nikah orang adebat edel masal ilmu kadin tok mun tak tujuan ikhrajus shawab ni kalau bagus mungkin ilmu ni kadin tok kebai gabanggaan bodoh orang ya cok adebat ni kalau kenging kecukenan orang selo oning kadin tok teti permasalahan ketika ditanyakin orang aneka justru pas ajawab ini kan masalah bisa ngerosak dek bareng selesai maka mana tanya kalian to fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun nyari orang si alim nyari orang si uning si ongko oning mun atanya onder dilah sepeda motor si atanya ke dokter beri obat mun atanya sakit tabu penyakit obat sakit tabu engke atanya de orang tokang supir maka kau tu sabak de ka ilmu nang bi tibi ebang
mun atanya akati panapacaran ngaman kacang bi padi engki mereksanin de orang tani. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun, mun lakadung oleh ilmu kadinto maka orang panikah bekal mulje'eh, bukan mulje'eh cek lepele ilmu napa bisa osar panjenengan ajarin ilmu keahlian panapasaos sampean nikah kaoningin share oning ilmu situngah lo keratu situngah sekeratu maka nikah sampean makanya kita ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi nikah karena anapa mi pas tretan sikike niki dalam masa pendidikan nikah lakar nak kana sekatiten kula sareng panjenengan kadito sekotu ongku dalam ta'allamil ilma belajar ilmu kastang menabi ampun lo oni napa lambuk perpang ajar sekolah atanya bingung sampai dari bingung aneka de papa napang saya menimpa abang tibi ni kampol resang dari bingung kok biasana mun men haid petongareng tiba-tiba sel bulan pasang aube bingung karena dimin lo toman atanya mun atanya punten lo bingung mun bingung atanya saya mun bingung lo atanya ini kan empon salah kapra dari salah kapra aneka terkadang pada sebagian orang bini ngangkep demun nifas dari nifas kadito kotu bak poluare mun lo oleh bak poluare dikemakil ampet pahlo apa je ini kesalah kapra nikah biasa nang kebiasaan di kepak poluare paling banyak si bitak areng paling jadi bisa sehari semalam bisa 2 hari karena banyak contohnya para ummahat ibu-ibu sekoni keluar dari nifas ketok cek banyak beda seminggu beda pas sholat coba sholat terus pas kenapa sekutu-kutu ini kan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu riwayatakin dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu muka ridha Allah pasara Allah anhu dari Mu'adz bin Jabal ta'allamul ilma ta'allamu ajar sampean seteja al ilma da ka ilmu apa-apa Mu'adz bin Jabal kak dinto mik pas nganjurakin ten kula sareng panjenengan kalaban khitab laki bini ta'allamu al ilma ajar sampean kapida ilmu mi pasara belajar kenapa fa inna ta'allumahu karena seongkuna ajar ilmu hasanatun panikah kebagusan wa talabuhu benyare ilmu ibadatun panika ibadah wa talabuhu tining nyare ilmu ibadatun panika ibadah wa mudzakaratahu nika atop deka fa inna ta'allumahu wa talabahu wa mudzakaratahu ban ngak mae ngak ilmu langulang ilmu tasbihun panika teting bacaan tasbih wal bahsa anhu abahas anhu dari ilmu jihadun panika jihad wa badlahu
wa badlahu ban badlun nikah mengerahkan napa ki usaha ongkuan kaangkui ilmu kurbatun panika masemak de Allah wa ta'limahu ban ngacerakin ilmu liman la ya'lamuhu ba liman de ka orang la ya'lamuhu seta oning pasirman hu de ka ilmu sadaqatun panikang teting sedekah sadaqatun panikang teting sedekah kepon Mu'ad bin Jabal nikah salah satu sahabat Rasulullah dari kaum Ansor. Saya termasuk orang wal awal masuk Islam dari sahabat Ansor. Tetapi waktu kadinto berada sekitar 70 lebih, sekitar 72 rombongan abaiat Rasulullah dalam rombongan kadinto berada nak sikit ngundang si asmanang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal kadinto sekitar mentak kalib umur 12 tahun. 12 tahun kadinto abaiat masuk Islam dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim, pinter, ganteng, pote, tengki orang. Nika Mu'ad bin Jabal. Ken sayang waktu kadinto Mu'ad bin Jabal kadinto wafat dalam masa ki muda sekitar umur 30 belum. Ti Mu'ad bin Jabal kadinto salah satu sahabat Rasulullah anika Rasulullah paling senengah dia Mu'ad bin Jabal kadinto sampai-sampai Mu'ad bin Jabal kadinto paling tugas sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika entar dek negeri Yaman. Entar dek negeri Yaman. Sang Rasulullah periksanin, ya Mu'ad bin Jabal, engki Rasulullah sampean dekik mul depak ke Yaman. Manabi bersitu permasalahan sareng panjenengan berpedoman dek napa sampean? Fabima taqdi jawab Rasulullah. Kalau benar sampean akan memutus persoalan nang Yaman deki. Sebuna Mu'ad bin Jabal bi kitabillah. Kalaban Al-Qur'an. Fa illam tajid jawab Rasulullah. Mun tak mangki sampean katin apa? Fa bi sunnati Rasulillah. Kalaban hadis Rasulullah. Mun palok mangki boleh, fa illam tajid. Mun tak mangki boleh sampean Mu'ad. Engki fabi ijtihad fabi ra'yi tabun Mu'ad bin Jabal ki kalau berijtihad dan kaula lanika dalil bahwa ijtihad para ulama kadito hujjah teti alasan teti dalil ki ulama siang ku ulama ni kebenikeng kuna ku ummik pas bisa mutusakin hukum benih kan itu. Mu'ad bin Jabal kan itu termasuk sahabat Rasulullah paling cerdas sehingga Mu'ad bin Jabal kan itu termasuk orang lo kempang berbicara, lo kempang termator, tin mentok periksa kan itu lo ada bu di Mu'ad bin Jabal. Debun Mu'ad bin Jabal bahwa ta'allumahu ajar ilmu kadito aropakin situng kebagusan mun nyar ilmu jadi mun beda orang nyar ilmu selama orang kadito dalam masa tolabul ilmi nikah nengang catat ibadah salat lebih nikah istirahat catat ibadah karena orang anak-anak kelak kadito dalam keberadaan nyari ilmu wa mudzakaratahu ajar mutolaah mudzakarah ngingain ilmu seiyole kadito termasuk tasbihun tasbih pada sampean mau subhanallah ini ajar
jam belajar ni kan pada macam tasbih sampean. Wal bahsa anhu jihadun, abahas ilmu panika aropakin jihad fi sabilillah. Wa badlahu kurbatun, badlah nikah mengerahkan pikiran kaangkui uning de papanapang saya tetia pembahasan nang ilmu kadin to aropakin masemak de ajunan epon Allah. Wa ta'limahu ngajarakin ilmu dek ka orang seta oning panika aropakin sedekah. Mun sampean lo keduan artang lo kedentunya si sedekah kinam engki panapa sampan si ka oning panika paringakin de orang tebuna al-maghfurlah wal marhum diminten kaula perempaan ngaji ning Malang Syekh Musari Alwi Murtadha kadin tok setiap mulangah anika mesti likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, sedangkan zakatnya ilmu itu adalah mulang ngajar dek ke orang seta oning, ngajarakin pengetahuan de orang seta oning. Makanya kadito aropaakin sedekah. Berarti sedekah na ilmu kadito ngajarake. Karena likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi kadito at-ta'lim. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kadito dalam kitab Ihya anika jelasakin zultu taliban wa azaztu matluban. Kaula menjadi terhina waktu ten kaula nyari ilmu, tetapi ten kaula tetimul je waktu ten kaula kadin to ampon esok onin ilmu matluban ni kayak sari. Teti orang nyari ilmu kak dinto lakar kotu khudu kotu ongku menteti orang se terhina mumpas ya foya nyari ilmu anika engki oning keng lo pati banyak biasanya kula nurain orang se nyari ilmu kak dinto saya terlalu nyaman kadin tok biasa nah sobung asar epon timangkan sampean bede pondok ane kejo kajeng ngantok je kajeng lapar je kajeng telaten kereman je kajeng jarengki korang seminggu aneka lenil pun korang seminggu pas sobung terakat karena al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Muntara oleh ilmu engki kalaben ajar mun kengnya barokah kalaben ngabdi deku ngabdi ka ditok lakar melas hina sombong todus pebuang timun bedia de guru ka ditok aplong setejenah lepas kecuali pancen dengan sareng Quran sareng Allah taala. Wa qala al-Fudail bin Iyad, ada Abu Pasir Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu muka ridha Allah pasir Allah anhu dari Imam Fudail. Alimu muallimin tining ngertena orang semulang yud'a paneka iundang pasirang alimu muallim
kabiran dek ke orang-orang raja, kabiran dek ke orang-orang raja, fi malakutis sama, ialam malakut langit ke atas ni kan. Okey, malakutis sama, timun orang nikah napa ngajarin de orang apa reng uning de orang situng permasalahan saus, situng kenapa, situng pengetahuan saus, setuju kak dinto anika atu akil, setuju kak dinto atu akil. Karena orang gelap masuk dalam kategori orang apa reng ilmu. Wa qala Sufyan bin Uyainah, Abu Pasirah Sidina Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan, tining paling tengkina menusah indallahi mungku Allah panapa manzilatan kedudukan epon, manzilatan kedudukan epon, man panika orang kana sebeda pasirman bainallahi panika tetap antara Allah wa baina ibadihi ban antarana kabulan Allah, wa hum tining man al anbiya'u panikapan sepenapan nabi, wal ulama'u ban pan sepenapan ulama. Tetipaki di sisi Allah kadinto orang seteng kita orang se kedudukannya pun tengking. Kini kedua al-anbiya wal ulama. Ulama ni ke orang sing ngerti dek agama bentakok de Allah. Tapi posisi nak orang alim, posisi nak orang ngerti de agama kadinto sebab de nabi. Sehingga sebab de nabi senerusakin perjuangan para nabi engki ulama kadinto pada tabi'in, pada tabi'in sahabat ti'al ulama warasatul anbiya ni kan seekar pakin benikun ulama-ulama semangkinan melolo beli ni kan mulai dimin sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Ar-Rafi'i ni kan setuju para ulama seabela dek keagaman Allah aunun ala dinillah, sebisa keangkui nyebarakin agama Allah, syariat Allah, nika para ulama kadento. Terus akin bi generasi selanjutnya pun sampai pancingan setuju kadento. Karena sampean nikah makin tolibul ilmi. Sekejap ke sampean nikah termasuk orang siapa yang pangauningan de orang lain tentang ilmu agama. Raja jasan para ulama kadinto, banyak para jasan ulama kadinto. Mun pas lo as kelangkong de para ulama, mereka orang kin sombongan luar biasa, sombongan luar biasa. Dan kau lebih bisa oning asolat tata cara mereka sana dari para ulama ni. Oning cara audu ki dari para ulama. Situng hadis nikah jadi sakin audu nikah Rasulul wajhi macuen muwa dia ada cara na pengala aing campurakin bi anu kan punten lo oning cara jelas sakin sareng ulama muwak bagian ka imam mimma nabitis sya'ri
ila daqani. Jelas yakin dengan Fathul Qorib. Oh berarti dari mana binti Sya'rik dikentok. Terus sampai dia adzaqan, cangkeng kentok. Ini kita jelas yakin ketika ditok ki para ulama. Mun beda orang kak ditok ngakoh pas langsung aneka kan lo bisa dan kula sareng panjenengan aqimis shalah, dirikanlah salat. Salat katipan apa? Rasulullah ada bu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dah, salat Rasulullah katipan apa? Jelas yakin sareng para sahabat Abu Bakar, jelas yakin para tabi'in, jelas yakin para tabi'in, jelas yakin terus sampai terus generasi selanjutnya pun. Anikah giliran cara orang kak dintok muntut ilmu selesai. Karena berilmu selesai kak dintok kau tak pangki jalur repon dari Paserang. Oh dari Qasim Asy'ari. Qasim Asy'ari dari Paserang. Qasim Asy'ari ni kan dari Syekh Holil. Syekh Holil dari Paserang. Oh Syekh Holil ni kan dari Syekh Mahfud Tirmiz. Syekh Mahfud Tirmiz dari Paserang. Oh dari Syekh Sidi Dahlan. Sampung sampai dia ke Rasulullah. Makanya nikah rentetan dan kula sareng panjenengan kadito dalam nyari ilmu. Abeli ada boleh kadito. Al isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sambungan nikah parlo. Karena menabikan kula sareng panjenengan kadito lo sambung kurna laqala man syaa ma syaa, niscaya akan berkata sekehendaknya. Mesti ada bu sekenyang abe. Lo mikir kak dintok nikah bareng semelenceng dari syariat Islam. Banyak penafsiran. Jelas yakin kaki panjenengan. Nikah kuna sampean cek buk tobuk keangkui nyari ilmu, cek sembusan keangkui nyari ilmu. Moga-moga dan kula sareng panjenengan entok catet orang segiat nyari ilmu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim irhamna ya Arhamar Rahim irhamna ya Arhamar Rahim irhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ma ta'assara 'alaina min umuri dunya wal akhirah. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'alimnahu wa lam na'lamu fi kulli lailin aw naharin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il huquqil wajibati 'alaina. Allahumma ya amal khaifin aminna mimma nakhaf ya amal khaifin aminna mimma nakhaf ya amal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma fir ummat Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma farij ummat Muhammad Allahumma sid ummat Muhammad Allahumma khtimna bil iman Allahumma khtimna bil khatimah wa khtimna bi khalidain Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya qari'al Qur'ani ya hafizal dzikri أبشر بخير جناني في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جناني